በነገራችን ላይ ይሄ ዋጋ የሚቀንስ ነው እንዳለ መግዛት ለምትፈልጉ 10 ብር 5 ብር ምናምን አለ እንደምታው ጥቅ ነው ጋር هذا منه ده نجيب اتنين أملا أنا يهمي بلا أنه فيري لنا بقى هاي تكاكن تكاك على كرام ما شاء الله خبز خب أنا مجزء على رأسي عارفة يمي ما تجينا أكين جمال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لاني مكرهتش الفيديو لا انتم لا يعني እዛ ጋር ደረሰ እናት ምንድናት እሷ? አረካት ደስ ይላል። እስኪ ከፈቻት ሻይ ምናምን አታቀዘቅዝም። نمبر 1 ايوه كم هذا كم فلوس من تحت كم ما في كم عندها اوكي መኪና ውስጥ ብትሄዱ በእጃችሁ መንገድ ላይ ብትሄዱ ቤትም ውስጥ ብትሄዱ ፌርሙዝ ናት። በነገራችን ላይ ይቻ አታቀዘቅዝም ማለት ነው። የእጅ ፌርሙዝ ማለት ነው። አታበርድም። የፈለጋችሁትን ነገር ብታደርጉ ለኔ ቢያህድ እስቲ ክፈቻት እንትናት ከፈታለሽ። ይሄው አንዳንድ ይዘናል እንግዲህ ታምራለች በጣም በነገራችን ላይ አታቀዘቅዝም። ሽክራ وين كرتون ها كرتون من ያረግልኛል እጅ ያለው በተለይ ቢሆን በጣም አሪፍ ነበረ ግን አይዲ ማፍነሽ ክዳኑ የለም هذا كم فلوس عشان البنات يعرفوا በተለይ በነገራችን ላይ እንደዚህ ሰው ቤት የምንሰራ ልጆች በእነሱ ከምንጠቀም በራሳችን እንደዚህ ኩባያ ገዝተን ብንጠቀም የተሻለ ነው። እሺ هذا البقرة كبيرة ቤተሰቡት በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ርካሽ ነው እዚህ በነገራችን ላይ አቡ 50 ነው የሚባለው ድርሃሜን እንደምንለው እኛ ዱባይ በጣም ርካሽ ነገሮች አሉ። ከፈለጋችሁ ማለት ነው።
ንስካፌ ነው። ዋጋው ነይ የለም የተለጠፈም የለም። ኦኬ না অন্য জনটা পাঠায় নাকি ওরে পাঠাইছে দেখেন আপনি ভালো করে আল্লাহ বিসমিল্লাহ পাকিস্তানে যেতে হবে আইসা ভাই ডাইনে মাঝরাটা তুমি মাছের মুজরে করতে ওটা হল লাগবে আমার আচ্ছা মোবাইল নাম্বার কল করছে না তোমারে লোকটা তো উঠতেছে না পাইতেছে না হলে আপনি যোগাযোগ করে দেখেন তো নাম্বার